गाइस साबर से घामी एकदम हाथ छत साबर है एकदम हो रहा है लाइव हो रहा है अब कैंसिल कर दिया इसलिए नहीं हो रहा है पूरा एकदम घामी छो गाइस साबर से भिड छ एकदम सो गाइस साबर से इमान भिड छ याते बार तो हिंदा नाइ चली इमान भिड नाছিলে तो आज पूरा जुई जुई ओ साबर से भिड तो घामी छ एकदम पूरा घामी छ एकदम प्रॉपर्ली बोलक सिंदूर 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 प्रथम ঠান্ডা খাই ললো আমি তো ঠান্ডা बोलक आगल लगे तो आज आज इन्ना बहुत दिन प्रथम दिन बहुत भीड़ আছে चाह बार अपना लगे तो बेसि कथा नक मैं बोलक चलो चलो जय श्री राम चप्पल लेके ढुकते की कर पारबी चप्पल लेके ढुकते की कर पारबी लेके इसने पूरी दिन कर लिया ये चप्पल लेके भीड़ जो भाई जब थोड़ा भीड़ होगा उठो नीचे साबर से এটা ইমান ভিড়ছে আৰু আমি ৰাতি ভিড় সাবৰ से এনে দাউদি পৰা আছে তো আমি সে ৰাতি এসে তুমি বলো বুঝতে इमान भीड़ से कि कम अपना लोग बाप एकदम की भीड़ो की और बहुत आमार यात्रा से मतलब इतनी तो एक है और ऊपर दस के तो ऊपर तो सब अपना लोग जय जय मां कामाख्या के जय श्री राम हर महादेव जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पूरा भीड़ एकदम ऊपर साबर से किमान भीड़ एकदम मुंडी दिखा देता है ए भैया हेलो चलो तो गाइस और जो लैंडस्लाइड इसीलिए था या तो हंगी सी पर रात ठीक कर सी नाला से गाइस नाला से मस्त पिछला है इधर किधर आ गया इधर है ना चलो उधर भीड़ एकदम मस्त कष्ट एकदम बड़ा चलो फटक से चलो जाम लग जाएगा नहीं तो चलो चलो इधर चलो हमें पीछे
भीड़ सब भैया अपना कितना भीड़ है पूरा भीड़ एकदम और भीड़ हो गया तो तब नतून रास्ता जाइए गाइस मैं कहीं तो हमें हारा सहित नतून रास्ता है सो गाइस सब से दौड़ सा दुई माथा কিন্তু চাওয়া লগা বস্তু ইটোৱে এটা गाइस की भीड़ जुई जुई एकदम जुई गरमत हामी सामी खेक रोड भैया फाइलिन नहीं बनवे बोलो बोलो कामाख्या मैया की फिर से बोलो फिर दोबारा बोलो दोबारा बोलो जय माता रानी पानी उठा ले मत करो आस्ते चलो मिल गया खजाना मिल गया 3 दिन इस दिन से किधर रास्ते से घूम के चला गया इतना भीड़ है 3 दिनों का पूरा फाइनल आई बोलो 3 दिनों पिछत पूरा भीड़ 3 दिनों पिछत पूरा धमाका भीड़ है फाइनली भाई गेलो पूरा फाइनली पाई गेलो एकदम पूरा भीड़ किधर है मेरे बहन को दे बड़ी खा पॉकेट फका देव महादेव चलो गाइस गरम লাগিছে পুরো গরম কি কম কিমান গরম কমাই আৰু কামাখ্যা দ্বার গাইস गाइस हाँ यहाँ पर हम इधर जाएगा साबर से जो तो हम मैंने खाला था फोटो ले लो इसके बाद আমি কিছু যেহেতু বাইরে যা কথা কইছি তার দেখো ओए मां कामाख्या चलो नेटवर्क मिल गया ना चलो जय मां ओ बाकी भिडिओ तो मैं भाइबा কৰিছো नेक्स्ट पाइने फाइनली कामाख्या जेतो पहुंची गेलो 3 दिনৰ পিছত আইছো গাইস 3 দিন আধা মই ঘুৰি ঘুৰি যাইছিলো ভিডিও পাই আছিল যেহেতু 3 দিনৰ পৰা যাই আছো অলপ মনোকামনা কৰিলো সবকে অবে মনোকামনা কৰিলো যাই আহিব পৰা নাছিল তাই চাই লওক জয় মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰি ললো মই যেহেতু আপোনালোকে চাই ভাল বুলি মই বাহিৰত ওলাই আছো তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ' আৰু আহিম ইয়াতে
দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ পিছত খোলাৰ পিছত আহি আছোঁ বাহিৰত কিন্তু মই যাওঁ ব'লক দুৱাৰৰ পৰা ওলাই যাই আছোঁ আগবাঢ়িব আহি বহুত ভাল লাগিল 3 দিনৰ পিছত আহিলোঁ যিহেতু আহি মস্ত ভাল লাগিছে মস্ত একদম যাই আছোঁ भैया इधर भैया ये मिल गया ना चलो इधर से चलो तुम्हारे दादा मालिक भला भास्कर फाइनेंसर काम जो करूँ देखा एक दिन बोलो काम भला भास्कर फाइनेंसर है दादा कोम्पानी दादा मैं लै आज 150,000 लगाइছিলোঁ তো আমি বাহিৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আমি এতিয়া খাব কাৰণে আহিছোঁ তো আমি আছোঁ হায়দৰাবাদী হোটেল এটা আছিল তাতে ৰেষ্টুৰেণ্ট নেকি এনেকৈ নাম আছে তো নেক্সট আমি এতিয়া যাই আছোঁ আপোনাৰ এইটো চাই ল'ব পাৰিছে এইটো কিবা কয় এইটো যাত্ৰাপালা নেকি এনেকুৱা কিবা আছে ইয়াৰ পিছত অলপ হোম চোম যোগ্য কৰিব তো হোম যোগ্য চাম আপোনালোকে যাত্ৰাপালাটো ভালকৈ চাওক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি দিওঁ তো যাত্ৰাপালা চাই লওক ইমান ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ আপোনালোক আমি হোমযোগ্যটো চাব ওলাইছোঁ তো এইটো হৈছে হোমযোগ্য যাত্ৰাপালাটো চাগে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব অলপ কাটি দিছোঁ মই ভিডিঅ'টো বহুত লাম্বা হৈ যাব এইটো কাটি দিছোঁ বেয়া নাপাব আৰু এইটো যাত্ৰাপালা পূৰা ইমান ডাঙৰ এইবিলাক কিবা এইটো মানে ডম্বৰু নে কি কয় পূৰা বজাই কিনে শুনাইছে বহুত ভাল লাগিছে সেই টাইমতো মোৰ মাৰ কল আহিছে মানে ভিডিঅ'টো ইমান ভালকৈ কৰিব পৰা নাই তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ এনজয় কৰক চাওক মস্ত ডাঙৰ হোমযোগ্য হৈ আছে এইটো তো আপোনালোকে ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক আৰু চবে কমেণ্টত এটা কৰি হৰ হৰ মহাদেৱ আৰু কিবা জয় মা কামাখ্যা মোৰ ভিডিঅ'ত লাষ্টত হোৱা নাই একো ফটো দি কিনে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি আছোঁ মানে আৰু এইটো শেষ কৰিছোঁ জয় মা কামাখ্যা